हमारा त्यौहार इंसानियत का त्यौहार है, तो हम लोग सबको मिलाने का, सब जब मिल गया तो सब आ गया ना। ನಮ್ಮ MLA ಸಾಹೇಬರು ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿರಿ, ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿರಿ. ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯನ ಯಾರಾಗೋದಂದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಕೈ ಹಿಡಿಬೇಕಂತ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ. ಒಂದು ಗೇಮ್ ಆಡಬೇಕು, ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಮರ್ತೋಗಿದೆ, ಜನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎಂಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಇವ್ರು ಕೊಡೋ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಹೆಂಗಂತ ನೋಡಿ, ಅವರು ಬರ್ತ್ಡೇನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾನವೀಯತೆ ಹಬ್ಬ ಅಂತ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಜನಗಳಿಗೆ ಏನು ಒಳ್ಳೇದಾಗಬೇಕು ಅಂತಲೇ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅವರು. So this is a humanity cup. It's very proud for me to such a moment. NARS sir, such a wonderful, lovely person, is making this first year tournament humanity cup. So we are the champion and we are lucky next year hopefully again we'll become a champion. बेंगलुरु के शांति नगर में इंसानियत का त्यौहार मानवीयते हब्बा फेस्टिवल ऑफ ह्यूमैनिटी। जी हाँ दोस्तों, MLA NA हारिस की वाह क्या कोशिश, क्या काविश। NA हारिस साहब अपने जन्मदिन को, बर्थडे को ह्यूमैनिटी के फेस्टिवल के तौर पर मना रहे हैं, इंसानियत के त्यौहार के तौर पर मना रहे हैं। इस मौके पर स्पोर्ट्स, कल्चरल प्रोग्राम, जॉब फेयर, आधार कार्ड कैंप, वोटर ID कैंप, इस तरह मुख्तलिफ सहूलियात फराहम करने के लिए, नौजवानों को अपॉर्चुनिटीज फराहम करने के लिए NA हारिस इंसानियत का त्यौहार मना रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, MLA NA हारिस की सोच व फिक्र को सलाम। शांति नगर में शांति कायम रखने, इंसानियत को परवान चढ़ाने का कर रहे हैं काम। और इस इंसानियत के त्यौहार में क्रिकेट के बाद फुटबॉल टूर्नामेंट का भी इनाकाद अमल में आया। इस फुटबॉल टूर्नामेंट में शांति नगर के मुख्तलिफ वार्डों की टीमों ने हिस्सा लिया और यहाँ के नौजवानों ने पूरे जोश व जज्बे के साथ, पूरी हिम्मत व ताकत के साथ स्पोर्ट्स में अपने जोहर दिखाए। MLA NA हारिस ने कहा कि स्पोर्ट्स, खेलकूद, सेहत व तंदुरुस्ती के साथ यूनिटी को, इत्तेहाद को फरोग देता है। स्पोर्ट्स से नौजवानों के कैरेक्टर संवरते हैं। आज के नौजवानों को चंद ताकतें भटकाने की, गुमराह करने की कोशिशें कर रही हैं। ड्रग्स, नशे की चीज़ें नौजवानों में फैलाई जा रही हैं। लिहाजा नौजवानों को सही रास्ता दिखाने के लिए, नौजवानों में यूनिटी, इत्तेहाद को बढ़ावा देने के लिए और शांति नगर की तरक्की व खुशहाली के लिए फेस्टिवल ऑफ ह्यूमैनिटी मानवीयते हब्बा मनाया जा रहा है। जुनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। साल से सिलसिला शुरू हुआ है, तो कैसे आगे बढ़ रहा है और इसमें स्पोर्ट्स के जरिए कैसे यूनिटी आ सकती है? देखिए, स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जिसमें सब मिल सकता है, सभी लोगों को, देखने वाले को भी स्पिरिट, खेलने वाले को भी स्पिरिट। इसमें कौन कब गोल होता है, कब स्कोर होता है बोल के सभी लोग इंटरेस्ट में बैठते हैं। और हमारा फुटबॉल एक 1 आवर का गेम है, ये तो आज सुबह से शाम तक हुआ, पूरा वार्ड का सभी क्वार्टर, सेमी और फाइनल्स हुआ है। कल क्रिकेट था। इट्स मतलब एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट सबको ज़रूरत है वो, क्योंकि ज़िंदगी में हार भी सकते हैं, जीत भी सकते हैं, तो दोनों को, दो भी स्पिरिट रहना हमारे पास। हार गया तो चुप के बैठना नहीं, जीत गया तो उड़ना नहीं, तो ये स्पोर्ट्समैन इसको बैलेंस कर सकता है। तो अपना बच्चों में भी ये स्पिरिट आ गया तो बहुत अच्छा है। तो आज का दौर में जो है कम्युनल हार्मनी, नेशनल इंटेग्रिटी, ये सब ज़रूरी है और इसे कैसे प्रमोट किया जा सकता है? जैसे आपने बताया कि स्पोर्ट्स हैं और भी एक्टिविटीज़ हैं। देखिए, इंसानियत, हमारा त्यौहार इंसानियत का त्यौहार है, तो हम लोग सबको मिलाने का, सब जब मिल गया तो सब आ गया ना। जब सब इंसान जो हमारे मुल्क में है उतना भी इंसान मिल गया तो फिर दूसरा सब्जेक्ट ही उधर पैदा नहीं होता है। तो हमारा कोशिश हुई है, हम सब एक है, हम सबको मिला के साथ लेके जाने का, एक फैमिली का जैसा, सबको परिवार का जैसा सबको लेकर जा रहे हैं हम। लेकिन चंद ताकतें जो है समाज को तोड़ने की, बांटने की कोशिश करते हैं, ऐसे ताकतों के लिए, उन ताकतों को भी हम नहीं छोड़ते हैं, उन ताकतों को तोड़ के रखते हम, उसमें जो अच्छे हैं उनको भी साथ लेके चल रहे हैं हम आगे, जो उसमें जो खराब है उनको
दूर रखते हैं, उसके अंदर जो अच्छे हैं उनको भी साथ लेकर जा रहे हैं हम अभी तक सबको, सभी ऐसे ताकतों को हमने तोड़ दिया है। सर ड्रग्स का मसला कैसा है यहाँ शांति नगर में? देखिए, पब्लिकली किधर भी वो चीज़ नहीं मिलता है, लेकिन हमें भी मालूम है नौजवान लड़कों को उसमें ये कर रहे हैं, तो पुलिस डिपार्टमेंट सब लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है। प्रॉब्लम इसमें क्या है, कौन सप्लायर है, किधर से आ रहा है, ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा। हम लोग भी ढूंढ रहे हैं, किसी से हमको अगर इन्फॉर्मेशन मिला उसको पकड़ के इसको बंद करना है। देखिए, ये आगे आने वाले नस्ल को ख़त्म करने का कोशिश है। ये खाली हमारा ये लोग पैसे के लिए कर रहे हैं, लेकिन इनको कोई और इस्तेमाल कर रहा है। तो हमें समझना, उसके लिए ये इंसानियत, ये मोहब्बत आ गया तो ये सब ऑटोमेटिक स्टॉप होता है कि हम सब इंसान एक है, ये हमारा बच्चा है, वो भी हमारा बच्चा है, सबको साथ लेकर जाने का अगर हमारे दिल में आ गया तो फिर बेचने वाला भी नहीं रहेगा, देने वाला भी नहीं रहेगा। तो हमें मोहब्बत से इसे ख़त्म करने का कोशिश कर रहे हैं, और पुलिस भी और गवर्नमेंट भी इसके ऊपर बहुत मतलब स्पेशल फोर्सेस लगा के काम कर रहे हैं। तो इसे रोकना है, किसी हालत में इसे रोकना है। किसी को भी अगर कुछ इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में, वो क्योंकि पब्लिक में नहीं बोल सकते, पुलिस को इन्फॉर्मेशन देने से पुलिस इमीडिएट एक्ट करेगा। थैंक यू सर। See, actually, we are from Shantala ward, okay? NAR sir is our MLA, okay? And we came from that ward. Actually, the ties was on that day. When the ties came, we already qualified for the semi-finals. Yes. So that time we were confident, not overconfident. So I would like to thank my manager first, okay, Moses Anna. Then I'm very happy to thankful of my team, because we are lucky. We won the match and we lifted the trophy. On 11th, we are lifting the trophy here again. So it's very happy moment, and what to say? Nothing much to say. No team, only we are the champions. Yeah. Champions is a champion. Yes. So boss is a boss always. Okay. Thank you. It is a very different cup, different tournament. It is on the name of Humanity Cup. Yes. So what do you say this? Humanity is, see, we all are one. We respect people, we respect human, we respect our opponent. We all are one. So respect human, respect people. So this is a Humanity Cup. It's very proud for me to such a moment. NAR sir, such a wonderful, lovely person, is making this first year tournament Humanity Cup. So we are the champion, and we are lucky next year hopefully again we'll become a champion, and again my team will become very good, more stronger, will come back. And I'll thank my opponent team also. Even they played very good and good sport. It's the end of the day, it's a sport. One team can win, one team can lose. But we are very happy. Almost we are champions. We are in a happy moment. I don't know what to speak. That's all. So in sports, through sports there should be humanity, unity, and in society Yes. also It- there it- should be humanity and unity. Humanity is always not in only sports. Humanity, we respect people, we respect elders, we respect our opponent, we respect younger ones. So respect comes from discipline. That is called in the sports. Discipline is most important, and humanity is what our sir told. Humanity, we all are one. Shantala Nagar, Shanti Nagar, we all are one. So we have to always respect people, respect human. That's all. Oh, so this kind of tournament needed. Yeah, we need this kind of tournaments. Upcoming future, many young talented players are there in our team, and many young players are there. So upcoming tournament, it should be come many more to come like this. And hopefully we thank really our Harris sir to making such kind of a beautiful tournament here, and we hopefully wait for another beautiful tournaments. And tomorrow we have a women's sports also, and Harris sir is doing many culture. We always respect, and we thank you very much for him, and we all love him. Thank you. Thank you. My team name is Shantala Ward. ನಾನು ಇವತ್ತು ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು ಯುವಕರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಎಂಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರಂದರೆ ನಮ್ಮ NAR ಸಾಹೇಬ್ರೆ. ಅವರು ಎನರ್ಜಿ ನೋಡಿ, ಅವರು ಇಷ್ಟು ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ರೂ ಅವರು ಈ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಎಂಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಇದು ನೋಡಿ, ಇದೊಂದು 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಎಂಕರೇಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇವತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಲೇಯರ್ ಇರ್ತಾಯಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನಾವು ಮರ್ತೋದ್ರು ಜನ. ಈ ಥರ ಒಂದು ಗೇಮ್ ಆಡಬೇಕು, ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಮರ್ತೋಗಿದೆ, ಜನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎಂಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಇವ್ರು ಕೊಡೋ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಹೆಂಗಂತ ನೋಡಿ, ಅವರು ಬರ್ತ್ಡೇನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾನವೀಯತೆ ಹಬ್ಬ ಅಂತ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಜನಗಳಿಗೆ ಏನು ಒಳ್ಳೇದಾಗಬೇಕು ಅಂತಲೇ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಇವತ್ತು ಒಂದು HR ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ, ಜನಗಳಿಗೆ ಈವನ್ನು ಫೇಶಿಯಲ್ಲು, ಏರ್ ಕಟಿಂಗಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ನೀಡ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್, ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದೇ ನೀಡ್ ಅಂತ ಅವರು ಅದನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಹುಟ್ಟದ ಹಬ್ಬನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಜನಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಲೀಡರ್ ಅಂಡ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ.
ಈ ಥರ ನಮ್ಮ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳೆಲ್ಲ ಈ ಥರ ಇರಬೇಕು. ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಅವರು ರಾಜಕಾರಣಿ ಥರ ನಮ್ಮ ಸಾಹೇಬರು ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ ಥರ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಲೀಡ್ರು ನಮಗೆ ಖಂಡಿತ ದೇವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಈ 2025 ಒಳ್ಳೆ ಆಯುಸ್ಸು ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಡಲಿ, ಇದೇ ಥರ ಒಳ್ಳೆ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟು ದೇವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಂತ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಮೋಸಸನ್ನ ಇದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಲೀಡ್ರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 224 ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದೆ. ಈ 224 ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ತಾಯಿ ಅಂತ ಕರೆಯುವ ಒಂದೇ ಒಂದು ಏಕೈಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರಾದ ಎನ್.ಎ. ಹರೀಶ್ ಅವರು. ಎಷ್ಟೋ ಶಾಸಕರು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇವರು ತಾಯಿ ಅಂತಲೇ ಭಾವಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಾಂತಿನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಜನ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಈಗ ನಾವು ಅಷ್ಟೇ, ನಮಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಬಂದ್ರೂ, ಎಷ್ಟೇ ನಮಗೆ ಏನೇ ಕೊಟ್ಟರು ನಮಗೆ ತಾಯಿನ ಮರಿಬಾರ್ದು. ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಭವಿಸಿದ್ರೇ ಅವ್ನು ಮನುಷ್ಯನಾಗೋದು. ನಮ್ಮ MLA ಸಾಹೇಬರು ಪದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಫಸ್ಟು ಮನುಷ್ಯನಾಗಿರಿ, ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯನ ಯಾರಾಗೋದಂದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಕೈ ಹಿಡಿಬೇಕಂತ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ, ಅವನೇ ಒಳ್ಳೆಯನಾಗೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರೇ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಥಾನ ಇರೋದು. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಹ್ಯೂಮಾನಿಟಿ ಡೇ ಒಂದು ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಫಸ್ಟು ಒಂದು 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ ಸ್ಪೆಷಲಾಗಿ 11 ದಿವಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, 11 ದಿವಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟೇ ಬೇರೆ ಏನು ಹಬ್ಬ ಬಂದ್ರೂ 1 ದಿವಸ 2 ದಿವಸ, 1 ದಿವಸ ಸಿಹಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, 1 ದಿವಸ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಹ್ಯೂಮಾನಿಟಿ ಡೇ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್, ಮಾನವೀಯತೆಯ ಹಬ್ಬ, ಇದು 11 ದಿವಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಯಾರ ಕೈಲೂ ಸಾಧ್ಯವಾದಂಥ ಒಂದು ಹಬ್ಬ ಇದು. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಾವು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪುಣ್ಯ ಪಟ್ಟಿರಬೇಕಂತ ನನ್ನ ಭಾವನೆ.